जय जगन्नाथ कमेंटକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଏମସି ସିରିଜ୍ ଆଜି 30ଟା ନେଇ ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟଲି ଟପିକ୍ କଭର୍ କରୁଛି ଆମର MCQ ଦ୍ୱାରା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିଗିନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଆଡ଼ଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍। ତ ୟୁରୋପିଆନଙ୍କ ଆଡ଼ଭେଣ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆମର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। କେଉଁ ୟୁରୋପିଆନ୍? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। The first European power to establish settlement in ଓଡ଼ିଶା। ତ କେଉଁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମ ତାଙ୍କର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି କରିଥିଲେ? ପିପିଲିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି? ପିପିଲିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ବାଇ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। Then next question, the Portuguese establishment their first settlement at କୋଉଠି? ପିପିଲିରେ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛି। Then British political control over ଓଡ଼ିଶା was firmly established after କାହା ପରେ? ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର ପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା? 1765ରେ। ତ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର ପରେ ବ୍ରିଟିଶ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ अर्लीस्ट ବ୍ରିଟିଶ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍। ବ୍ରିଟିଶ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଫାର୍ଷ୍ଟ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ହରିହରପୁରରେ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଦେନ୍ ହୁଇଚ୍ ରୁଲର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ନାରାୟଣ ଦେବ ପାଳାଖିମୁଣ୍ଡି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯାଉଛି ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦେଓଗାଁ। ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦେଓଗାଁ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1803ରେ। ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦେଓଗାଁ 1803 ୱାଜ୍ ସାଇନ୍ଡ ବିଟୱିନ୍। ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦେଓଗାଁ ଆମର କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା? ରଘୁଜୀ ଭୋଂସଲେ 3 ଆଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦେଓଗାଁ ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଫ୍ଟର ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦେଓଗାଁ ଦ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ସାଉଦର୍ନ ଡିଭିଜନ ୱାଜ୍। ତ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦେଓଗାଁ ପରେ ସାଉଦର୍ନ ଡିଭିଜନର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କ'ଣ ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ଥିଲା ପୁରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମ୍ବଲପୁର ୱାଜ୍ ଆନେକ୍ସଡ୍ ବାଇ ବ୍ରିଟିଶ। କେବେ ହେଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱାରା ଆନେକ୍ସ ହେଇଥିଲା? 1849ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ବିକମ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଅଫ୍ ସମ୍ବଲପୁର। ସମ୍ବଲପୁରର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଥିଲେ ଆମର ଜେ କାଡେନହେଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ଓପନଲି ଡିଫାଇ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍। ଟୁ ଓପନଲି ଡିଫାଇ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଆମର କିଏ ଥିଲେ? ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେଓ। ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେଓ ଆମର କେଉଁଠି ଥିଲେ? ତ ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେଓ ଆମ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ରାଜା ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେଓ, ଯିଏକି ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ଓପନଲି ଡିଫାଇ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍କୁ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜୟରାଜଗୁରୁ ୱାଜ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେଡ୍ ଇନ୍। ତ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ କେବେ? 1806ରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା? ବାଇ ବ୍ରିଟିଶ। ତ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ? ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜୟରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ଯିଏ। ଦ ପାଇକ ରେବେଲିୟନ୍ ବିଗାନ୍ ଇନ୍। ପାଇକ ରେବେଲିୟନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1817ରେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପାଇକ ରେବେଲିୟନ୍ 1817ରେ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଜୟରାଜଗୁରୁ କେବେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେଡ୍ କରାହେଇଥିଲା? 1806। ଆଣ୍ଡ ପାଇକ ରେବେଲିୟନ୍, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେନ୍ ପାଇକ ରେବେଲିୟନ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ, ପାଇକ ରେବେଲିୟନ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପାଇକ ରେବେଲିୟନ୍କୁ ହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଇକ ରେବେଲିୟନ୍ଟା ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅପରାଇଜିଂର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଲେଡ୍ ଦ ପାଇକ ରେବେଲିୟନ୍ 1817। 1817ରେ ଆମର କିଏ ହେଇଥିଲେ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ମେଳି ଜଗବନ୍ଧୁ ଆମର ଯିଏ କହନ୍ତି। ଦେନ୍
द सल्ट मोनोपोली इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश लेड टू सल्ट मोनोपोली जो आमर 6-fold इंक्रीज इन सल्ट प्राइस होता। देन घुमसार अपराइजिंग वाज लेड विथ सपोर्ट ऑफ घुमसार अपराइजिंग क्या सपोर्ट रे होता कौन ट्राइबल्स सपोर्ट रे होता। ठीक अच्छे केबे होता मन रखिए घुमसार अपराइजिंग 1835 इंपोर्टेंट घुमसार अपराइजिंग वाज हेल्ड in 1835 and with the support of Kon tribals। ठीक है डोरा डोरा विषय वाज एसोसिएटेड विथ का घुमसार अपराइजिंग सांगरे रिलेटेड केबे होता 1835 ऑलरेडी मेंशन अछि। देन भूया अपराइजिंग 1868 वाज लेड बाय भूया अपराइजिंग को आमर के लेड करथिले रत्न नायक। ठीक अछि रत्न नायक आमर भूया अपराइजिंग को लेड करथिले भूया अपराइजिंग केबे 1868 ईयर टाक मन रखुथे। नेक्स्ट द रूलर ऑफ अनुगुल हु डिफाइड ब्रिटिश अथॉरिटी अनुगुल आमर सोमनाथ सिंह ब्रिटिश रूल को डिफाई करथिले। ठीक अछि ब्रिटिश अथॉरिटी को डिफाई करथिले। देन वीर सुरेंद्र साय वाज एसोसिएटेड विथ द रिवोल्ट ऑफ वीर सुरेंद्र साय आमर को रिवोल्ट संगे एसोसिएट थिले तो यहाँ कौन हो संबलपुर संबलपुर वीर सुरेंद्र साय रिवोल्ट संगे एसोसिएट थिले। सुरेंद्र साय वाज फाइनली इम्प्रिजन फॉर लाइफ एट सुरेंद्र साय को कोठी इम्प्रिजन करा हैथिला आशीरगढ़ ठारे। देन द फैमिली ऑफ 1866 इज आल्सो नोन एज तो 1869 फैमिली को आम नौक फैमिली ऑलरेडी किसी क्वेश्चन मु प्रीवियस वीडियो रे कहि देथिले जोटा 100 एमसीक्यू करथिले। द मोस्ट अफेक्टेड रीजन ड्यूरिंग द फैमिन ऑफ 1866 तो 1860 फैमिली रे मोस्ट अफेक्टेड आमर के थिले पुरी लोक थिले कारण पुरी आमर सी बीच को बे बंगाल को लगी अछि ना तो मोस्ट अफेक्टेड थिले फैमिली को पुरी। द फैमिली कमिशन ऑफ 1860 वाज हेडेड बाय तो फैमिली कमिशन जतले हेतला 1866 रे ताकू की हेड करथिले लीड करथिले एच नैम्फियर। द ऑटोबायोग्राफी डिस्क्राइबिंग द हॉरर्स ऑफ द फैमिली वाज रिटन बाय तो ऑटोबायोग्राफी कहा द्वारा रिटन हेतला फकीर मोहन सेनापति। ठीक अछि तो जो नौक दुर्भिक्षटा हेतिला ठीक अछि जो फैमिली हेतिला फैमिली कहा समय रे हेतिला हमर फैमिलीटा हेतिला गजपति दिव्य सिंह देव। ठीक अछि गजपति दिव्य सिंह देव को टाइम रे हेतिला हमर नौक दुर्भिक्ष जोटा फैमिली हमें जानि छे। ठीक अछि चलो हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओडिशा वाज तो ओडिशा रो फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन थिला उत्कल सभा। तो उत्कल सभाटा आमर केबे एस्टाब्लिश्ड हेतिला 1882 रे आ यार फर्स्ट मीटिंग कोठी बसतिला कटक रे। ठीक अछि उत्कल सभा फर्स्ट मीटिंग 1882 रे कटक रे ही हेतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्कल सभा वाज फाउंडेड इन ऑलरेडी कहि देछि उत्कल सभा हमर केमे हेतिला 1882 रे हेतिला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फाउंडर ऑफ सत्य महिमा धर्म फाउंडर ऑफ सत्य महिमा धर्म के थिले महिमा गोसाई। ठीक अछि महिमा गोसाई हमर सत्य महिमा धर्म रो फाउंडर थिले। आंकर बेसिक प्रिंसिपल कौन थिला वर्शिप वन डेटी। ठीक अछि बेसिक प्रिंसिपल थिला हमर एटा सत्य महिमा धर्म रो टू वर्शिप वन डेटी। ठीक अछि देन आज रो लास्ट क्वेश्चन उत्कल ब्रह्म समाज वाज एस्टाब्लिश्ड इन उत्कल ब्रह्म समाज हमर केबे एस्टाब्लिश हेतिला उत्कल ब्रह्म समाज हमर एस्टाब्लिश हेतिला 1869 रे। ठीक अछि उत्कल ब्रह्म समाज तो जमती उत्कल ब्रह्म समाज हमर ओडिसा रे हेतिला 1869 रे ता पूर्वरु हमर 1828 रे
କ'ଣ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ ବୋଧେ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, 1828ରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଇନ୍ 1828, ବଟ୍ ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଆମର 1869ରେ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଯାଇଛି ଏଇଠି। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।